मुझे कौन बताने जानू मेरा ना तुझे कौन बताने जानू मेरा ना बता दे मुझको चाहत में अपनी मुझको यूं तो लगी बड़ी হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে না আমি এইটা প্রচন্ড প্রবলেম হয় তার জন্য আমি জানি মশাপ টাইপের গান গাই পুরো গান প্রবলেম হবে না একটা গান তুলেছি তখন ফেসবুকে ছাড়া আছে বুঝছো তো এই স্টাইলেই করেছি आता जाता है जो लिखना चाहिए ताली देख रहा हूँ बन रही क्या बन रही देख जा बन तो गई तूने मुझको दिया है मेरे सबसे गली मन तो मेरे दिल में हूँ हर तो सांसों में बसूं तेरे दिल की धड़कनों में मैं हूँ हम सफर तू कदम तू लबा सफर तू कदम तू बिड़ा हो जाएगा So sweet. I am very impressed. Impressed? তোমাকে আমি ওই কি বল সামিরান দা লিখেছে ওহো থ্যাংক ইউ এটা আমার ফুল মুখস্থ আছে কোনটা এই তুমি হাকিকত না ওই আগেরটা নেক্সট দিন আমি গান শোনাবো ওকে তুই তো হ্যাঁ তোর তো সেটা না বিনা বলটা তো আমার বিনা আছে তোরা হারমোনিয়াম আমার কাছে হারমোনিয়াম আর বিনা হারমোনিয়াম ऐ मेरे दिल के चैन ये वाला गाना सुनाओ মিনি গিটার উকুলেলে দেবো আমার মামার আছে কিন্তু মানে কি বলবো ওইটা শেখা খুব রে আর মানে কি বলবো ও পাচ্ছি না